कहबी एटा पसंद ना एटा पसंद कोडा फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु मुनु आपण मन स्वागत करुच्छे कान्हू ओडिया ब्लॉग को तो समस्ते बहुत भले रही बहुत भले भी रुहतु तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करदे ता पूर्व जब मो चैनल सब्सक्राइब करना सबुदिन भाई मुझे आज भी कहूँ आप सब्सक्राइब करेंगे टी ऑल नोटिफिकेशन चूज करेंगे जहाँद्वारा आपटे मत भल पाथे निहाती नोटिफिकेशन पहुँच आप फुल आस तो डन करेंगे आ मीठा मीठा कमेंट देवे तो चलतु आज भल दिन अच्छी कौन अच्छी कौन ना आपने देखु तो जानीपर एक्चुअली भाउज आमर कौन चॉइस कले जे कि तांकर पुओ हम ना झी हम आम जानीपारू तो चलतु स्टे कनेक्टेड जमार भी स्किप करेंगे फुल आज करेंगे बहुत छोट वीडियो अच्छी देखो एंजॉय आमर आज खाद्य खिया अच्छी देखिए खाद्य खिया कौन खाद्य खिया कौन से चलो देखिए समस्त आज मत भाउजर हम चल जो समस्त खाइबा देखिए ओके देखो सब रोसे ये किए आए कौन है माई रोसे कर भाउजर सान बो आसिक आइटम बनाऊँ कौन आइटम कर पनीर कोबी पनीर चलची ये तांकर माई आ बड़ दे ये छेड़ा ये सान बो आस चलो कौन सब प्रिपेरेसन होची आपण माने कनेक्टेड रुहंतु देखंतु हमर माँ देख ओ बसबी मु किए कहलु चुन्नी नुह मुन्नी देखा देबुनी आखि खराब तो भातिया डंगा आइले ना आइलेनी भातिया डंगा आइले ना आसिनी भात्या हाँ भात्या टंका आसनी मुंड खराब है आस व्यस्त होना ना भात्या टंका आसपानी आज आज झगड़ा कर कान हाँ बस आसूसी आणबनी जाई ये व्यस्त हो पिते आम सब कथा व्यस्त हो सन्ता दे चिकेन फिकेन रोसे कर पूरा रेडी आज कौन रबार नॉन भेज किया हो भाई कहाँ दिया भाई टे रचन सियाड़े आ कौन चलती सब ये देखो गार्निशिंग धनिया पत्र कटा चलती बर्तमान समस्त पूरा व्यस्त रानी आई साद खुआई आस ना रानी ये बड़ा ओळखी पाइले खाली अच्छे ओळखी आलिकी चलो समस्त तो मुझे क्या ओळखी खाली ठिया नमस्कार चलन जी आउ कौन सब चलती देखा टी पूरा गहली चहली होमर रेवती बो टुनी बो पिना बो छिड़ा सब जलखिया रेडी हो गला रेडी देखु ये प्री मम्मी पूरा रेडी चलो हाँ 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 दीप सजा चलती दुब बरगुल पत्र जाइए आने आण कुसुम फूल गोटे दिखा आम पिना से चलो नहीं जन स्टार्ट करो
ଯେତେ ଖାଇପାରିବ ଆମ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ପାଟିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଥୁଅ ଖୁଆ ହେଉଥିଲା। ଏ କହି କହିଦିଆ ଖୁଆ ଧଳା ଜିନିଷ ଖୁଆ ଗୋରା ହବ କଳା ଖୁଆଇଲେ କାଳିଆ ହବ। ଆଗ ଗୋରା ଗୋରା ଖୁଆଅ ଉପର ଆଡୁ ଗୋରା ହବ ତଳ ଆଡୁ କାଳିଆ ହେଲେ ସେଟା ଆମର ଠିକ ଚଳିବ। ନାଇଁ ନାଳୁଆ ହବନି କଣ ଖାଇବ କୁହ ଆ ଭିତରୁ ରୁହ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତମର କୋଉ ଜିନିଷଟା ପସନ୍ଦ ହାତ ମାରିବ ସାଙ୍ଗ କୁହ ଭାଉଜ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କୁହ ଏ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ହାତ ମାରିବ ହଁ ଗୋଟାଏ ମାରୁନ ଯୁଆଡୁ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ କହିବ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ନା ନାଇଁ ଦହିବରା କଥା ହବନି ନା ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ଏଟା ପସନ୍ଦ ନା ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କୋଉଟା କୁହ ମୋର ପଳାଇ ମିଠା କାହିଁ ପସନ୍ଦ କଲ ନାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁଆଇ ସାଇଲ ବସ 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 ଏରେ ଆଉ କିଏ ଖୁଆଇ ନ ଖୁଆବା ଧରିଲ ନମିଦେ ମୁଁ ତୁ ଖୁଆଇନୁ ଅଲାରେ ଧରି କାହାକୁ ଧରି ବୋଉକୁ ଦେଖ ନମିଲ ମୁଁ ଖୁଆଇବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲ ବସି କହିଲ যাও তু খা জানা যা যা ଏ ଆମର ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଗଲେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁଆଇବେ ଦେଖ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଖୁଆଇଲେ ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ହବ ମେନ୍ ପିଠା କଣ ନାହିଁ ବିରି ଦାନ୍ତିଆ କଣ ଆଣିନ ବିରି ଦାନ୍ତିଆ କାଇଁ ବିରି ଦାନ୍ତିଆ ହଁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ନୁହଁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ବିର ଚୁଡ଼ା ଘଷା କାଇଁ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ଚଳିବ ହଉ ଚଳେଇବ ଯାହାର ବି ଆଗକୁ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିବୁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରୁଛି ସେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ସବୁ ଖାଇବେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ପୁଅର ସାନ ବୋଉ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଝୁଅର ସାନ ବୋଉ କି ଏବେ ମିଳନ ହବ ସାନ ବୋଉ ମିଳନ ସାନ ବୋଉ ମିଳନ ଟିକେ ହଉନା ଯା ହେଲା ଆଉ କହନ୍ତୁ ଉଠା ଉଠା କ'ଣ ଉଠେ ଆଉ କ'ଣ ଦଉନା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦବ ଭାଉଜ ତାର ବସି ଖାଉଛି ଆଉ ନା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରୁ କି କଥା ଯାହା ପାଇଁ ଆଇଛି ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ହବନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି ମିଉ ଖୋଜୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ବଳିଛି ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଇଏ ସବୁ ଖାଇବେ ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ
आ गोटे नुआ भिडियो जानी गोद भराई रसम तो समस्ते बहुत बहुत आशीर्वाद देवे। ठीक अच्छे, जय जगन्नाथ, नमस्कार, बाय बाय।